Because if we konflik, start compromising, bertentangan dengan firman Tuhan. slowly you will be conflicting with the word of God. Saat ini, This time, yang saudara dan saya alami adalah sesuatu keadaan what you are experiencing right now, you and I, yang are secara circumstances. perlahan-lahan kita masuk di dalam sesuatu kompromi. Slowly it's bringing you into compromise because of the circumstances. Sesuatu yang mengerikan sekali, saudara. So tragedy, Kalau kita hidup di dalam kompromi. so scary when we are living in compromise. Sesuatu yang terjadi What happens? di tengah-tengah daripada saudara dan saya. It's happening in the midst of us. Kita sudah banyak mulai melihat We have seen a lot. bahwa di dalam gereja pun And even in the church, ada sesuatu kompromi demi kompromi yang masuk di dalam gereja Tuhan. there's compromise that start going into the Kita church of harus God. mengasihi mereka, We have to orang-orang love LGBT. LGBT. We have to love them. We have to love them. But we have to tell the truth. But we have to tell the truth. Kebenaran. The truth. Mulai dimasukkan di dalam gereja Tuhan. It's brought into the church of God. Yang mana mengatakan abortion is okay. It's not okay. It's saying abortion is okay. It's not okay. Banyak hal-hal yang terjadi membawa kita di dalam kehidupan yang kompromi pada saat Sometimes ini. in life we are brought to compromise right now. Semuanya dianggap normal. Everything is normal. Kalau kita tidak setuju dengan mereka, dianggap kita If I don't diskriminasi. disagree with them, that means they're racist. Tetapi mereka justru diskriminasi terhadap kita But they discriminate us tanpa saudara sadarin. without us realizing. Mereka yang diskriminasi karena They kita are tidak discrimination. percaya, Because we don't believe, kita yang didiskriminate oleh mereka. we are discriminated by them. Saudara, bagi orang yang mungkin, perhatikan. Pay attention. Keadaan daripada bangsa dan negara ini akan dibawa. The situation in this country is being brought. Saudara mempunyai lebih daripada yang lain. You have more than others. Maksudnya saudara mempunyai apa yang saudara punya lebih daripada orang lain. If you have something that is more than other people, Saudara resis. you are racist. Dibawakah hal itu, saudara? They are bringing you to there. Saudara lebih pintar daripada yang lain karena yang lain tidak bisa masuk sekolah karena saudara pintar. They cannot go to school because you are so smart, you can go to school. Saudara resis You are racist. terhadap orang-orang yang To people that are. saudara perhatikan. You pay attention. Either kita committed kepada Tuhan. Whether you are committed to God, Problem ini bukanlah problem politik. this is not a political problem. Bukan problem politik. This is not a political problem. Tetapi problem daripada gereja Tuhan. But this is the problem of the church of God. Problem daripada Kristen. It's a Orang-orang Christian Kristen. problem. Bukan problem politik. Christian issue, not political. Tetapi problem daripada orang Kristen. But it's a Christian issue. Seharusnya perkataan daripada Joshua menjadi wake up call bagi saudara. Should be what Joshua said, become a wake-up call for all of us. Biarlah kita mendengar perkataan daripada Joshua. Pay attention to what Joshua is saying. Yang kita kumandangkan hari ini untuk that kita we are mendengar saying kembali. today, so we can listen to it again. Keputusan apa yang kita buat What decisions are you making? menjadi sesuatu wake up call untuk kita. Becoming a wake-up call for us. Saya senang sekali apa yang diucapkan yang bisa menjadi gambaran di dalam kehidupan kita yang diucapkan oleh Benjamin Netanyahu. I really love what Benjamin Netanyahu Di dalam said sidang assembly daripada PBB. in the United Nations General Assembly. Dia berkata, He said, kita sebagai orang Israel, kita tidak perlu wake up call. Karena enemy threaten Israel every day. we in Israel, we don't need a wake-up call because the enemy threaten Israel every day.
Kalau saudara benar-benar menyadarin akan firman Tuhan, benar apa yang dikatakan oleh If you Netanyahu. really understand the word of God, you understand what he's talking about here. Negara Israel sebagai sesuatu negara yang kecil yang di sekitarnya adalah musuh-musuh mereka. Israel is a small country where everybody else around them Bagaimana are enemies. Israel bisa tertidur? How can they sleep? Oleh sebab itu Netanyahu mengatakan, That's why Netanyahu said, Israel tidak pernah membutuhkan wake up call. Anyway, nggak pernah tidur. we never need a wake-up call, we never sleep. Saudara sebagai orang-orang Kristen, Like a Christian, sadarilah realize bahwa apa yang dikatakan 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8. what is written in the book of 1 Peter 5:8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu sober. iblis Be berjalan vigilant. keliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, Seharusnya kita sebagai seeking orang whom he may Kristen, devour. dengan keadaan yang ada kita harus With hati-hati. these things happening around us, we have to be careful. Kita harus hati-hati dengan sepertinya semuanya kelihatannya baik, tapi membawa kita di dalam kehidupan kompromi. Because everything, it seems like everything is okay, but Oleh it's sebab actually itu saya bringing us katakan to a problemnya life of bukanlah problem compromise. politik, tapi problemnya adalah Christian issue. So the problem is not political problem, but it's a Christian problem. Saudara juga di dalam keadaan bahaya. You are in danger. Ya. Apa yang saudara putuskan? What you decided, Apakah saudara akan beribadah melayani Tuhan, whether you will serve God atau kita kompromi, or we compromise, atau kita bahkan menjadi orang yang tidak mengenal Tuhan? or someone who doesn't know God. Keputusan kita Your akan decisions mempengaruhi keadaan. will determine your life. Keputusan kita hari ini akan mempengaruhi keadaan hari ini dan selanjutnya. Because what you decide will determine your situation right Keputusan now yang saudara buat in the future. akan mempengaruhi keadaan anak-anak saudara. Will affect your children's life. Ya. Biarlah kita menyadari akan hal ini. Let us realize this. Saudara, di dalam hal ibadah, About ya, worship, saya ingin singgung a little bit. serving. Orang-orang yang tidak mengerti di dalam hal beribadah, Those people who doesn't understand about ya, serving, kita pikir kita datang beribadah, Then yang we penting come. hubungan kita dengan Tuhan. most important is just our relationship with God. Oleh sebab itu seringkali kita datang, Sometimes kita, we come, kita tidak bersosialize ataupun kita tidak encourage one another. we don't encourage one another or we don't socialize. Di dalam kehidupan kita beribadah, When we are serving God, bukan saudara dengan Tuhan, not only just you and God, tetapi melalui kasih saudara satu dengan yang lain. but also through your love for one Di another. situ saudara mendemonstrasikan akan kasih saudara kepada Tuhan. That's how you demonstrate Itu your love to adalah God. ibadah. That is serving. Pada saat kita beribadah kepada Tuhan, When we service to pada God, saat kita enjoy, when we enjoy, seperti apa yang saya katakan, be careful di dalam kehidupan kita melalui be COVID ini. careful in our life because of COVID. COVID ini memisahkan, kita berpikir yang penting saya dengan Tuhan. Sometimes we think the most important is just me and God. No, No. kasihlah Tuhan Love Allahmu dengan Your segenap God hatimu. with all your heart. Ya, merupakan sesuatu hukum yang That's the pertama first dan commandment. terutama. And the most Tetapi yang important. kedua, But the second one, kasihlah sesamamu love manusia. your neighbors. Ada amin, saudara. Is there amen? Ya, itu yang harus terjadi. That's Oleh sebab what itu needs apa to yang happen. dikatakan di dalam kitab Ibrani. That's what it says in the book of Hebrews. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. And let us consider one another in order to stir up love and good works. Ayat ini berbicara relationship dengan sesama kita. It's talking about relationship with others. 25. And verse 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Don't forsake the Seperti yang assembling dibiasakan of orang. ourselves together. Ya, tetapi marilah kita saling menasehati. Dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. As is the manner of some, but exhorting one another. And so Janganlah much kita more. menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Don't forsake
the assembling Ibadah together. kita bukan hanya sekedar yang penting saya dengan Tuhan. Our service is not just between us and God, the most important. It's not. Yang ibadah kita adalah antara kita dengan Tuhan dan Service antara kita dengan sesama. is us with God and us with others. That is the cross. That is the cross. Antara hubungan kita dengan Tuhan dan Relationship with hubungan God. kita dengan sesama. And relationship with others. Ada amin, saudara. Is there amen? Kalau ada orang ke gereja, When someone goes to menjauhkan church, diri daripada sesamanya, stay away from others. tidak saling mendorong, Not encouraging one tidak another. saling mengencourage satu dengan yang lain. Not giving exhortation to one another. Ya, seperti apa yang dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-22. What is written in the book of Hendaklah kita saling mendorong satu dengan yang lain. push one another. Melakukan pekerjaan baik satu dengan yang lain. Stir up love to stir up good Maka works. dari itu kita miss di dalam pengertian ibadah. Then you miss the meaning of service. Kita hanya pergi ke gereja tetapi tidak pernah menjadi gereja. You just go to church, but you don't become a church. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan desain untuk kita bisa bersama-sama. So God berfellowship designed all of bersama-sama. us to have fellowship. COVID try untuk memisahkan. I know COVID that. tried to separate us. Ya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah But kita we, menyadarin akan hal The ini. children of God need to realize Hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. our relationship with God and our relationship with other Again, people. please, ya, untuk kita tetap sehat, Stay healthy. ya, kita menghormatin satu dengan yang lain, We honor one another. kita tetap melakukan social distance, We still do social distancing, tetapi kita juga melakukan sosial bersama-sama. but we do socially connect. Ada amin, saudara. Is there amen? Di sebelah kita membutuhkan encouragement dari They need kita. encouragement from us. Di sebelah kita membutuhkan kasih kita. They need our Di love. sebelah kita membutuhkan doa kita. They need our prayers. Ya, di sebelah kita membutuhkan dukungan. They need our support. Ada amin, saudara. Is there amen? Oleh sebab itu, as for me and my house, As for me and my house, we will serve the Lord. we will serve the Lord. Amen.